السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنشوفوا البريمير شابتر تاع ميكانيك دي فلويد اللي هو هيدروستاتيك. نبداو على بركة الله. ديفينيسيون: c'est l'étude des fluides au repos. Exemple dans le domaine du génie civil: barrage, puits, piscine, bassin et réservoir. Notion de la pression: la pression, c'est une grandeur scalaire, c'est l'intensité de la composante normale de la force qui exerce le fluide sur l'unité de surface. P égale à df à la ds. L'unité est Pascal ou bien le bar, avec un bar égal à 10 à la puissance 5 Pascal. En général, la pression là, qui s'éloigne à P égale à la force à la surface. Et la pression absolue, c'est la différence entre sa valeur et la pression du vide absolu. Ou la pression relative, c'est la différence entre sa valeur et la pression atmosphérique. Et on a la relation suivante. Et à P absolu égale à P relative, plus P atmosphérique. Relation fondamentale de l'hydrostatique. P1 moins P2 égale à ρ fois G fois Z2 moins Z1. هاد لا relation هادي سي très important، خصنا نبقاو عاقلين ليها حيت هي باش نبقاو نخدمو في لي زيكزيرسيس سويفون إلى ما غير ذلك. المهم P1 هي لا بريسيون فواحد لا بوزيسيون 1 و P2 هي لا بريسيون فواحد لا بوزيسيون 2. ρ هي ρ ديال الفلويد اللي كيكون اونتر لي دو بوزيسيون. G لا بوزونتور. Z2 هي لا بوزيسيون 2 من واحد لاكس اللي كناخدو لاكس دو ريفيرونس. au moins Z2 اللي هي la distance ديال البوزيسيون Z1 من l'axe de référence. يمكن نكتبو على الطريقة هادي P1 moins P2 égale à gamma fois Z2 moins Z1. وكذلك نقدرو نكتبوها بالطريقة هادي P1 على ρ fois G plus Z1 égale à P2 على ρ fois G plus Z2. On passe maintenant exercice d'application لهادشي اللي شفنا دابا. On va prendre un récipient, un réservoir ou bien un thermostat lié avec un tube. Et on a ici un baromètre ou bien manomètre qui nous donne la pression à l'intérieur. Dans le récipient, on a un fluide, l'huile, et après, on a tube, on a le mercure. On a la position 1, pression en 1. On a pression en 2, l'intersection entre les deux fluides. Et la troisième position, c'est pression atmosphérique. On a les dimensions 6 cm, 36 cm. و H هي اللي غادي نقلبو عليها في هاد l'exercice هذا. Données. On donne la densité de l'huile égale à 0,86 ou la densité de mercure 13,6. Calculer H sachant que P1 égale à 60 kPa pression relative. Réponse. أول حاجة غادي نبداو بها في les réponses غادي نديتيرمينيو les Z. Z1 Z2 Z3. Z1 égale à 42 6 plus 36 و Z2 égale à 0 هي الريفيرونس تاعنا و Z3 égale à H. P absolu égale à 60 kPa 10 kPa plus 10 à la puissance 5 Pascal. يعني نحولو هاديك حتى هي الباسكال كتعطينا 60000 باسكال égale à 160 kPa ou bien 160,000 Pascal. D'après la relation fondamentale de l'hydrostatique, d'abord la relation fondamentale de l'hydrostatique. فين غادي نديروها فين غنطبقها entre quelle position les deux positions غادي نطبقوها بيناتهم. حنا تنقلبوا على H عندنا H مجهولة كنقلبوا عليها. عندنا لا بريسيون 3 معروف. لا بوزيسيون ديال 2 معروفة هي 0. لا بريسيون اون 2 مجهول ما معطيناش. كاينين جوج المجاهيل الوغ ميمكنش نطبقوها هنا، خصنا نطبقوها ما بين واحد و جوج، لان واحد معروف لا بريسيون تاعو معروفه لا بوزيسيون تاعو، جوج معروف ما معروفش لا بريسيون تاعو البوزيسيون تاعها معروفه. يعني هنا واحد المجهول هنا نلقاو البريسيون تاع دو ابخي نجيو نطبقوها بين جوج و 3. اون كومونس بي 2 موان بي 1. علاش درنا بي 2 موان بي 1 ماشي بي 1 موان بي 2؟ حيتاش
حيتاش فاش غادي لوطر كوتي غادي ندوزو لوطر كوتي زد 1 موان زد 2 زد الا درنا الا بدينا بي 1 غتكون زد 2 موان زد 1 زد 2 ايكالا 0 موان زد 1 غتكون نيجاتيف الو غادي نديرو بي 2 موان بي 1 وحنا كنقلبو اصلا على بي 2 يعني بي 2 خصها تبقى في لوطر كوتي و بي 1 ترجع لهاد الكوتي هادي الوغ بي 2 ايكالا غو ديال الويل اللي بيناتهم فوالا بوزونتور جي فوا زد 1 موان زد 2 بلس بي 1 application numérique P2 égale à 860 fois 10 fois 0,42 plus 160 000 تعطينا 163,612 باسكال. علاش 860 ماشي 0.8 حنا هنايا غو سي لا ماس فوليميك ولا دونسيتي كتساوي 0.86 نعرفو ان لا دونسيتي كتساوي غو ديال الفلويد على غو ديال الريفيرونس اللي هو هنايا في هاد لوكا هذا لو غو ديال لو شحال هي 1000 كيلو 1000 كيلوغرام على المتر كوب الو كنضربو غو ديال الويل ديال لو هو 0.86 كتعطينا 860 اللي هي لا ماس فوليميك ديال الويل الو بي 2 موان بي 3 ايكال غو ديال الميركور كندوزو دابا لوطر بوزيسيون entre P2 et P3 غو ديال الميركور هو جي فوا زد 3 موان زد 2 زد 3 موان زد 2 زد 2 ايكال 0 زد 3 كنعرفوها هي اش الو غتعطينا بي 2 موان بي 3 غو ديال الميركور هو جي فوا اش s'implique que H égale à P2 moins P3 à la roue de mercure fois J, tout simplement. Application numérique, H égale à 0,46 mètres égale à 46 cm. من تكونوا فهمتوا هذا l'exercice هذا. On passe maintenant la théorème de Pascal. Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation en tout autre point. ديمونستراسيون كناخدو واحد اليوتيوب هنايا كنديرو فيه واحد الفلويد هاد الفلويد هذا فاش كنضغطو في البوزيسيون 2 كنعطيو واحد البريسيون بليس واحد البريسيون كنضغطوه هو مكيتكمبريساش الو غادي ديبلاصا لنا بداك التيوب يديبلاصا لنا بواحد دلتا زد يديبلاصا لنا بواحد دلتا زد اللي باش ديبلاصا في بوزيسيون 2 كيديبلاصا في بوزيسيون 1 يعني لا ميم دلتا زد ايكالا دلتا زد ايكو يعني فاش كنضغطو بواحد البريسيون في الدو خصنا نحسبو دابا البريسيون اون 1 شحال غادي يكون لا بريسيون اون 1 à l'état initial كان عندنا la pression en 1 égale à P1 ou la pression en 2 égale à P2 alors P1 moins P2 égale à ρ fois G fois Z2 moins Z1 هذه هي 1 كناخدوها relation 1 à l'état final la pression en 1 يساوي لنا P1 plus delta P1 كتزاد واحد la pression delta P1 و la pression en 2 هي P2 delta P2 plus delta P2 alors كتعطينا P1 plus delta P1 moins P2 la relation fondamentale de l'hydrostatique delta P2 rho fois G Z2 plus delta Z plus Z1 1 alors كنختزلو delta Z مع delta Z لأنهم إيغو باش ديبلاصا هنا حيتاش هو incompressible يعني كتعطينا في الآخر rho fois G égale à Z2 moins Z1 هذه هي la relation 2 alors d'après 1 et 2 عندنا P1 moins P2 égale à P1 plus delta P1 moins P2 plus delta P2 égale à P1 moins P2 plus delta P1 moins delta P2 كتمشي P1 moins P2 من هاد الكوتي ومن l'autre كوتي وكتبقى لينا delta P1 moins delta P2 égale à 0 s'implique que delta P1 égale à delta P2 alors هنا ديمونطرينا بلي راه لا بريسيون اللي زدنا في 2 هو لو ميم بريسيون اللي تزاد عندنا في لا بوزيسيون 1 يعني هنايا ديمونطرينا على شنو قال باسكال في هاد لا تhéorème dans un fluide incompressible en équilibre toute variation de pression à un point entraîne la même variation de pression en tout autre point. Alors on passe maintenant aussi d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force poussée verticale vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume déplacé. Ce volume est donc égal au volume immergé. La relation اللي خصنا نبقاو عاقلين عليها بطبيعة الحال P Archimède égale à rho fluide fois G fois V émergé l'unité هي نيوتن لأن واحد لا فورس. Exercice d'application. Un cube en acier
de côté A égale à 50 centimètres flotte sur le mercure. عندنا واحد الريسيبيون فيه الميركور نبلونجيو فيه واحد الكوب ديال لاسي الكود تاعو A. هاد الكوب هذا فاش كنبلونجيوه كيف كي émerge لينا بواحد لا ديستانس h dans le mercure. alors rho ديال لاسي لي دوني إيكالا 7800 كيلوغرام على المتر كوب. rho mercure إيكالا 13600 كيلوغرام على المتر كوب. أولا appliquer la théorème d'Archimède. Deuxième question, calculer H. Troisième question, calculer la fraction F en pourcentage du volume émergé ديال الكوب بطبيعة الحال. Alors, indexons la réponse pour cet exercice. أولا P Archimède égale à rho ديال الميركور fois G fois A fois A fois H. P Archimède تساوي rho fois G fois V émergé. V émergé le volume émergé هنايا عندنا ديال الكوب هو A la surface inférieure A fois A fois H fois la distance émergée. هذه la force اللي كيدفع بها الميركور. Deuxième question, calculer H. La somme des forces égale à 0. Mais loi de Newton. P plus P Archimède égale à 0. ناخدو واحد لو سونس نعتبرو هذا هو لو سونس بوزيتيف. إلا كان عندنا بي أرشيميد هاد لو سونس هذا فوا بي كتكون في لوتر لو سونس كونترير، يعني moins P plus P Archimède égale à 0. Ça implique que P égale à P Archimède. P Archimède égale à P M fois G égale à M fois G égale à rho ديال لا سي fois G fois V total égale à rho mercure fois G fois V émergé. باش نفهمو هاد لا غولاسيون هادي كيفاش جاتنا حنايا، عندنا في أرشيميد لا فورس باش كيدفع لنا داك لا سوليسيون داك الفلويد داك الكيوب اللي اميرجي فيه هي ديك لو فوليوم ديبلاسي من هذاك الفلويد، هي لو فوليوم ديبلاسي من داك الفلويد. داك لو فوليوم ديبلاسي بحال الا قلتي كنشوفوا شحال ديال الميركور غادي يدفع لنا واحد لا كونتيتي ديال ديال لاسي، شحال ديال الميركور مقابل لاسي، بحال الا كنعبروا في شي ميزان بحال هكذا. يعني بي أرشيميد تساوي بي فوا ام فوا جي كتساوي ام فوا جي كتساوي غو ديال لاسي فوا جي فوا في توتال، غو ديال لاسي فوا جي فوا في توتال كتساوي غو ديال الميركور فوا جي فوا في اميرجي. الوغ غو ديال الميركور فوا جي فوا اش فوا ا او كاري ايكالا غو ديال لاسي فوا جي فوا ا أس 3. يعني هادو اون ايكيليبر، هنايا كيكون عندنا ليكيليبر، داك الكيوب ما كيزيدش مازال يهبط ما كيزيدش يطلع، صافي ديك الساعه ايكيليبرا. يعني باش يكون اون ايكيليبر خص هذيك خص الميركور يكون ديبلاسا فيه واحد الفوليوم ديال اش فوا ا او كاري. الوغ غادي نختازلو هنايا ا بالجي و ا او كاري يعطينا غو ديال الميركور فوا اش ايكالا غو ديال لاسي فوا ا. Alors H égale à rho ديال la scie fois A على rho ديال الميركور. Application numérique H égale à 0,29 mètres. Troisième question F. F كتساوي V émergé على V total. داكشي اللي تإمرجا لنا من داكشي من التوتال ديال الفوليوم، الفوليوم اللي تإمرجا من الفوليوم توتال فواسون كتساوي A au carré fois H هي الفوليوم إمرجي على A أس 3 اللي هو الفوليوم توتال فواسون كنختازلو ب A au carré مع A au carré كتبقى لنا H على A فواسون. ألوغ أبليكاسيون نيميريك F égale à 0,29 mètres على 0,5 فواسون égale à 58% 58% من داك الكيوب اللي تإمرجات لينا. Poussée de fluide sur un paroi
كنعتبروا واحد الباغوا عندنا هكدا، كيكون واحد الفلويد هنايا. هاد الفلويد هذا كاين عندنا فلويد هنا في لوطر كوتي لير، الفلويد تيابليكي لنا واحد لا فورس على داك المير بهاد الشكل هذا. يعني كل ما طلعنا فيغ لو هو كتقلال ديك لا فورس، لان لو كيقلال بطبيعة الحال الضغط تاعو تيخفف، الضغط لتحت ماشي هو الضغط الفوق. الوغ كناخدو واحد الروبير اكس ايغريك، السونتر تاعو هو جي اللي هو السونتر تاع ديك لا سيرفاس بوسي. La poussée possède un axe de symétrie JY. J est centre du surface positive بطبيعة الحال. PG هو la pression au point G هو PG. Élément de réduction du torseau des forces de pression. كاين عندنا la résultante اللي هي R fois PG fois S fois X اللي هي المتجهة تاعها. l'unité en newton. Le moment en G mg égale à gamma fois IGZ اللي هو le moment quadratique والمتجهة Z. L'unité newton fois le mètre. Centre de poussée y0 égale à moins gamma fois IGZ, le moment quadratique. Là, la pression en G fois la surface, l'unité en mètres. هادشي غادي نفهموه مزيان في ليكزيرسيس اللي غادي يكونوا في لي فيديو بروشين ان شاء الله. حتى لهنا كنكونوا سالينا الكور تاعنا. السلام عليكم ورحمة الله.